Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. El Señor es maravilloso, México está ganando. Gloria a Dios. Y aunque México no estuviese ganando, el Señor sigue siendo bueno. Esta mañana alguien me dijo: pastor, ore por los hermanos mexicanos. Ore para que gane México. Y yo le dije: ¿qué va a suceder con los cristianos alemanes? ¿A quién Dios va a escuchar? ¿A los cristianos que oran para que México gane? ¿O a los cristianos que oran para que gane Alemania? Parece que Dios está escuchando a los mexicanos. Pueden sentarse, amados hermanos. You may have a seat. Nos gozamos de que usted ha escogido estar hoy en la casa de Dios. We rejoice that you've chosen to be here today in the house of God. Felicitamos a todos los padres en este día. And we congratulate all the fathers today. Y estamos bien gozosos, ¿verdad?, de que Dios nos permite estar en su casa And we're very joyful that God allows us to be in your home para celebrar al Padre de los padres. to Amén. celebrate the Father of fathers. Amen. ¿Cuántos saben que todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo How many know that all of us who have placed our faith in Jesus Christ, tenemos un Padre excepcional? we have an exceptional Father? Yo sé que en la tierra, I know that on earth, en muchas ocasiones se nos hace difícil on many occasions, it's difficult for us ver todas las cosas buenas que hay en nuestros padres terrenales. to see all of the good things that there are in our earthly fathers. Algunos de ustedes, de nosotros, hemos tenido experiencias Some of us have had experiences que no han sido tan positivas that haven't been so positive con nuestros padres terrenales. with our earthly fathers. Y para algunos cristianos And for some Christians, se le hace bien it difícil is very difficult celebrar el Día de los to Padres. celebrate Father's Day. Y a muchos seres humanos And to many human beings, se le hace bien it difícil is very difficult honrar a sus padres, to honor their fathers, no solamente en el Día de los Padres, not only on Father's Day, sino todos los but días. also every day. El apóstol Pablo The Apostle Paul habló de la honra. spoke about honor. Y hoy yo quiero tomar un momento And today I want to take a para moment hablar bajo el tema: to talk about the topic a little more. la familiaridad, Familiarity, el obstáculo más grande de la honra. the greatest obstacle of honor. Si hay algo que no nos permite honrar, If there is something that doesn't allow us to honor, es el estar muy familiarizado con alguien. it is to be too familiar with someone. A veces nos familiarizamos tanto con una persona Sometimes we become so familiar with somebody que no solamente vemos las cosas buenas de ellos, that not only do we see the good things from them, sino que vemos las cosas que no son tan buenas. but we also see the things that aren't so good. Vemos los dones que tiene, We see the gifts that they have, pero también vemos las debilidades que tiene. but we also see their weaknesses. Y si no somos And cuidadosos, if we're not careful, no vamos a saber cómo escoger. we're not going to know how to choose. Pero tenemos todo que honrar a los que merecen honra. But we all have to honor those who deserve honor. De hecho, esto no se limita simplemente a los In padres. fact, this isn't just for fathers. Eso se refiere también a las madres, This also refers to mothers, a los líderes políticos y religiosos, to political and religious leaders, a cualquier persona que está en posición de autoridad. to any person who is in a position of authority. Observa cómo el apóstol Pablo lo pone en Romanos 13, versículo 7. Observe how the Apostle Paul puts it in Romans 13, verse 7. Pablo dice: paguen a cada uno lo que les corresponda. Paul says, give to everyone what you owe them. Si deben impuestos, paguen los impuestos. If you owe taxes, pay taxes. Si deben contribuciones, entonces paguen sus contribuciones. If revenue, then revenue. Al que deban respeto, muéstrenle el respeto. If respect, then respect. Al que deban honor, ríndanle honor. If honor, then honor. Entonces lo que Pablo está diciendo So what Paul is saying es que todos tenemos una deuda de honor y respeto. is that we all have a debt of honor and respect. Tú y yo tenemos una deuda con alguien que debemos honrar. You and I have a debt with someone that we should honor. Y la deuda es bien grande hacia nuestros padres. And the debt is great toward our fathers. De hecho, en Efesios 6, versículo de 2 al 3, In fact, in Ephesians 6, verses 2 to 3,
La importancia del honor hacia los padres es tan grande The importance of the honor towards the fathers is so great que fue uno de los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. that it was one of the 10 commandments in the Old Testament. Y Pablo habla sobre eso en la carta de Efesios en el capítulo 6. And Paul speaks about that in the letter to the Ephesians in chapter 6. En el versículo 2 él dice estas palabras. In verse 2, he says these words. Él dice, honra a tu padre y a tu madre, He says, honor your father and your mother, que es el primer mandamiento con promesa. which is the first commandment with a promise. Dice, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. It says so that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. O sea, el mandato de honrar a los padres In other words, the commandment of honoring the fathers está ligado con una promesa divina. is tied to a divine promise Que aquellos que le honran that those who honor them van a recibir bendiciones en esta vida. will receive blessings in this life. Las cosas les van a ir bien Things are going to go well, y también va a disfrutar de larga vida. and they will also enjoy a long life. Hay gente que tiene larga vida, There are people who have long pero las life, cosas no les salen bien. but things don't go well. Pero aquellos que honran a sus padres, But those who honor their parents, la promesa de parte de Dios the promise on behalf of God, no es solamente que tendrán larga vida, it's not only that they will have a long life, sino que también ellos van a disfrutar la vida. but also that they will enjoy life. En otras palabras, serán personas exitosas. In other words, they will be successful people. Ahora, usted diga, pastor, eso es bien fácil decirlo, Now you might say, Pastor, that's very easy to say porque su padre fue bueno con usted. because your father was good with you. Pero ¿qué ocurre con aquellos que tenemos padres que no fueron tan buenos? But what happens to those of us who had fathers that weren't so good? Creo que el problema es que no entendemos lo que la palabra honor significa. I think the problem is that we don't understand what the word honor means. La palabra honor significa determinar el valor de algo o de alguien. The word honor means to determine the value of someone or something. El problema nuestro es que cuando vamos a determinar el valor de alguien, Our problem is that when we go to determine the value of someone, a veces estamos mirando el capítulo equivocado de su vida. sometimes we're looking at the wrong chapter of their lives. A veces estamos mirando un momento negativo de su vida. Sometimes we're seeing a negative moment in their Y lives. lo único que podemos acordarnos es de lo malo que él hizo. And the only thing that we can remember are the bad things they did. Por eso tenemos que tener un balance And that's why we have to have a balance. y tenemos que entender que la vida de un ser humano And we have to understand that the life of a human being, es como un libro. it's like a book. Tiene muchos It has capítulos. many chapters. Y no podemos decidir honrar o deshonrar a And alguien we cannot decide to honor or dishonor someone por un solo capítulo. only based on one chapter. Hay que ver el libro completo de la vida de esa persona. You have to see the entire book of the life of that person. Ahora, ese mandamiento tiene una promesa real. Now that commandment has a real promise. De hecho, era tan importante el asunto de honrar a los In padres fact, the matter of honoring your fathers was so important que bajo la ley del Antiguo Testamento, that under the law of the Old Testament, dice la palabra en Éxodo 21:15, it says in the word in Exodus 21:15, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. it says that he who strikes his father or his mother shall surely be put to death. En otras palabras, si había un hijo o alguien que agredía a un padre o a una madre, In other words, if there was a son or somebody who would hurt a father or a mother, eran castigados con la pena de muerte. they were punished with a death sentence. Así de serio Dios tomaba el asunto de honrar a los padres. And that's how seriously God took the matter of honoring your Pero parents. de hecho era mucho más serio que eso. But in fact, it was much more serious El than that. versículo 17 dice, Verse 17 says, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. and he who curses his father or his mother shall surely be put to death. O sea, no era el asunto solamente de agresión física, It wasn't just a matter, in other words, of physical aggression. sino el asunto de verbalmente maldecir al padre o a la madre. It was a matter of verbally cursing your father or your mother. Ambas acciones llevaba la pena de muerte. Both actions carried a death penalty. Lo que Dios estaba tratando de enfatizar es la importancia de honrar a nuestros padres. And what God was trying to emphasize was the importance of honoring your parents. Ahora, yo sé que la mayoría de nosotros sabemos eso. Now, I know that the majority of us know this. Conocemos el mandamiento con promesa. We know the commandment with a promise. Sin embargo, creo que lo que nosotros todavía no hemos descubierto, However, I believe that what we truly haven't discovered yet que la familiaridad is that familiarity es el mayor obstáculo para honrar a un padre. is the greatest obstacle to honor a father. Cuando nosotros
estamos mirando a los padres, when we're looking at the fathers, cuando los familiares y amigos y los paisanos miran a los padres, when family members, friends, and countrymen look at the fathers, podemos caer en el error de no honrarlos. we can fall into the error of not honoring them. Porque yo digo que la familiaridad es el obstáculo mayor para la honra. Now, why do I say the familiarity is the greatest obstacle for honor? Porque fue el mismo Jesús que experimentó eso. Because it was Jesus himself who experienced that. Por eso quiero hablar hoy un poco de la vida de Jesucristo And that's why today I want to speak a little bit about the life of Jesus Christ y cómo él mismo no recibió honra cuando discriminaron su vida. and how he himself did not receive honor when they discriminated against his life. Donde más lo discriminaron, Where they discriminated the most, donde menos honra le dieron, where the least honor they gave him era en su propia casa, was in his own house, en su propia familia, in his own family, en su propia tierra. in his own land. Por eso es el dicho popular And that's why it's the popular saying que no hay profeta en su propia tierra. that there's no prophet in your own land. Pero eso no es solamente un dicho popular. But that's not just a popular saying. Eso realmente está en la Biblia. That truly is in the Bible. Y vamos a estudiar la vida de Jesús. And we're going to study the life of Jesus. Y por supuesto que Jesús fue perfecto. And of course, Jesus was perfect. Nosotros como padres no lo somos. We as fathers are not. Como seres humanos no lo As somos. human beings, we are not. Pero hay un principio que yo quiero extraer de ahí But there's a principle that I want to extract from there y aplicarlo a nuestra vida and to apply it to our lives para que podamos entender cómo debemos honrar a nuestros padres. so that we may understand how we must honor our fathers. Veamos en Marcos capítulo 6, Let's look at Mark chapter 6, versículo 1 y versículo 2. verses 1 and 2. Dice, y salió Jesús de allí It says that Jesus left there y se fue a su tierra. and went to his hometown. Jesús estaba ministrando en otras ciudades Jesus was ministering in other cities, y decide ir a la tierra de Nazaret, and he decided to go to to the land of Nazareth, su tierra natal donde nació. his birthplace. Dice, y fue allí en compañía de sus discípulos. And it says that he went there accompanied by his disciples. Y cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. And when the Sabbath came, he began to teach in the synagogue. Y muchos de los que le oían estaban maravillados. And many who heard him were amazed. Estaban maravillados por la sabiduría con que hablaba. They were amazed because of the wisdom with which he spoke. Estaban maravillados por la autoridad con que hablaba. They were amazed because of the authority with which he spoke. Estaban maravillados por los milagros y las sanidades que estaba haciendo. And they were amazed because of the miracles and wonders that he was performing. Qué bueno que muchos estaban maravillados con Jesús. And how great that many were amazed by Jesus. Ahora, por favor, escúchame claro. Now please listen to me clearly. Estar maravillado con alguien To be amazed by someone y honrar a alguien and to honor son someone dos cosas distintas. are two distinct things. A veces las obras de alguien nos maravillan. Sometimes somebody's works amaze us. A veces los talentos de alguien nos maravillan. Sometimes somebody's talents amaze Pero us. eso no es sinónimo de honrar a esa persona. But that is not synonymous with honoring somebody. That person. Jesucristo maravilló a mucha gente, Jesus Christ amazed many people, pero no todos lo honraron como Jesús. but not everyone honored him as Jesus. Entonces tenemos que mirar exactamente And so we have to see exactly que aunque algunos estaban maravillados, that even though some were amazed, no todos lo estaban. they weren't all. Vamos a ver tres principios hoy Now today we're going to see three principles que tienen que ver con el asunto de la honra that have to do with the matter of honor, y específicamente con el peligro de la familiaridad. and specifically with the danger of familiarity. Veamos el principio número 1. Let's see principle number 1. La familiaridad crea obstáculos. Familiarity creates obstacles. Dijimos que Jesús, en el versículo 2, que Jesús había ido a su ciudad natal. We said in verse 2 that Jesus had gone to his birthplace, Y estaban maravillados ellos. and they were amazed by him. Sin embargo, lo que dice el versículo 3 However, what it says in verse 3 comienza a cambiar la percepción que ellos tenían de Jesús. starts to change the perception that they had of Jesus. Dice Marcos capítulo 6, versículo And 3. it says in Mark chapter 6, verse 3, ¿No es acaso el carpintero, isn't this the carpenter? el hijo de María, Isn't this Mary's el son? hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? And the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Aren't his sisters here with us? Y se escandalizaban a causa de él. And they took offense at him. Ahora, por favor,
estaban maravillados Now, please, they were amazed por la sabiduría con que hablaba, because of the wisdom with which he los spoke, milagros que él hacía, the miracles he performed, las sanidades que hizo, the healings he worked. pero de momento se metió un obstáculo en el camino. But all of a sudden, an obstacle got in the way. Una muralla se levantó frente a A ellos wall was lifted up before them, y era la familiaridad. and it was familiarity. Algunos de ellos habían jugado con Jesucristo cuando Jesús era un niño. Some of them had played with Jesus Christ when Jesus was a child. Algunos estaban jugando soccer con Jesucristo cuando eran jóvenes. Some were playing soccer with Jesus Christ when they were young. No sé si eso era cierto, pero creo que el tiempo es bueno para decirlo. I don't know if that was true, but it's the right time to say it. Se criaron en el mismo barrio que Jesús. They grew up in the same place as Jesus. Algunos de ellos a lo mejor fueron al taller del carpintero And some of them maybe went to the carpenter's shop. y vieron la obra que Jesucristo hacía con sus manos. And they saw the works that Jesus Christ did with his hands. Ahora, por favor, escúchame con claridad. Now, please listen to me with clarity. Ninguno de ellos tenía dificultad None of them had difficulty reconociendo la humanidad de Jesucristo. recognizing Jesus' humanity. Ellos sabían que Jesús era humano. They knew that Jesus was human. Ellos lo vieron con sus They ojos. saw him with their eyes. Comieron junto con él. They ate together with him. Jugaron junto con él. They played together with him. Visitaron su taller de carpintería. They visited his carpentry workshop. Cuando ellos comienzan a hablar But when they start to speak y a preguntarse, and to ask ¿no themselves, este es el carpintero? isn't this the carpenter? ¿No este es el hijo de María? Isn't this Mary's son? By the way, Y por si acaso, cuando dice el hijo de María, when he says Mary's son, era realmente una ofensa hacia Jesús. it was truly an offense toward Jesus. No porque usaran el nombre de María, Not because they used Mary's name, sino porque en la cultura judía but because in Jewish culture, tú nunca presentabas a alguien bajo el nombre de la madre. you never presented someone under the mother's name. Cuando ellos debían decir para honrar a Jesús, When they wanted to say to honor Jesus, tuvieron que decir el hijo de José. they had to say the son of Joseph. Pero como él era tan familiar, But since he was so familiar, para quitarle honra a Jesús, to remove honor from le Jesus, dijeron el hijo de María. they said Mary's son, Porque aquello era una cultura patriarcal. because that was a patriarchal culture. Y las genealogías se llevaban con mucho orgullo de parte del padre. And the genealogy was carried with a lot of pride on behalf of the father. Eso no era un reflejo negativo hacia la integridad de María. That wasn't a negative reflection on the integrity of Mary. Simplemente era algo cultural de aquel tiempo. It was simply something cultural at that time. Ahora, ellos trataron de quitarle el valor o la honra que Jesús tenía. Now they tried to remove the worth or the honor that Jesus had. El problema de ellos consistía Their problem consisted no en que no reconocían la humanidad de Jesucristo, not in that they didn't recognize the humanity of Jesus, sino que no reconocían su divinidad. but they didn't recognize his divinity. No reconocían su llamado. They didn't recognize his calling. No reconocían el poder sobrenatural que él tenía. They didn't recognize the supernatural power that he had, Porque estaban muy familiarizados con él. because they were very familiarized with him. Estaban simplemente acostumbrados a conocer al carpintero, They were simply used to knowing the carpenter, al hombre manso y humilde que trabajaba como the carpintero. humble man that worked as a carpenter. Ahora déjame decirte, de igual manera puede pasarnos a nosotros. Now let me tell you, in the same way it can happen to us. Si solo miras a tu padre If you only look at your father de acuerdo a su profesión, according to his profession, si solo le das valor a tu padre if you only value your father de acuerdo a su profesión, according to his profession, si solo ves la parte natural de tu padre if you only see the natural part of your o de father tu esposo or of your husband, y te olvidas que Dios ha depositado dones divinos en él, and you forget that God has deposited divine gifts in him, eso puede ser un obstáculo. then that can be an obstacle. No podemos olvidar, amados hermanos, We cannot forget, beloved que brothers, Dios ha depositado algo en cada uno de sus that hijos. God has deposited something in every one of his children. El problema es que estamos tan enfocados en la humanidad de nuestro esposo The problem is that we're so focused on the humanity of our o husband la humanidad de nuestro padre or on the humanity of our father que nos olvidamos que también es un ser espiritual. that we forget that they're also a Nos spiritual olvidamos being. que Dios le ha dado dones divinos a esa persona. We forget that God has given that person divine gifts. Entonces, cuando valoramos a alguien, And so when we value no someone, podemos solo enfocarnos en la parte humana. we can't only focus on the human part. Tenemos que también descubrir los dones que Dios ha depositado en esa We persona. also have to discover the gifts that God has deposited in that person. De hecho, al final del versículo 3, In fact, at the end of verse 3, dice, y se escandalizaban a causa de él. it says, and they took offense at him.
De hecho, esa es la traducción correcta. In fact, that's the correct translation. Ellos fueron ofendidos por él. They took offense at him. La palabra se escandalizaban The word they became scandalized en el original significa se ofendieron. in the original means they became offended. Y eso literalmente significa And that literally means poner un obstáculo o un impedimento en el camino to put an obstacle or a stumbling block on the way sobre el cual alguien puede tropezar. over which somebody can trip. Cuando nosotros, hermanos, no valoramos correctamente a nuestro Padre, When we brothers don't value our fathers correctly, estamos poniendo un obstáculo en el camino. we're putting a stumbling block on the way. Tenemos que ser sabios de cómo nosotros evaluamos y valoramos y honramos a nuestro Padre. We have to be wise about how we evaluate and honor our fathers. Estamos tan familiarizados We're so familiarized de la parte humana de nuestro Padre with the human part of our que father se nos olvida la parte espiritual de nuestro Padre. that we forget the spiritual part of our father. Entonces tenemos que tener cuidado And so we have to be careful con el obstáculo de la familiaridad. with the obstacle of familiarity. Ahora, lo segundo que yo quiero que usted aprenda hoy Now, the second thing that I want you to learn today es que la familiaridad produce deshonra. is that familiarity produces dishonor. Observa conmigo lo que dice el versículo 4 de Marcos capítulo 6. Observe with me what it says in Mark chapter 6, verse 4. Dice, por tanto Jesús les dijo. It says, Jesus said to them, Recuerda el contexto. remember the context, Ellos están haciendo preguntas. they were asking questions. Este no es el hijo de María. Isn't this Mary's No son? están aquí sus hermanos. Aren't his brothers here? No es este el carpintero. Isn't he the carpenter? Y en respuesta a esas preguntas que Jesús estaba escuchando, And in order to answer that question that Jesus was hearing, Jesús le responde, Jesus answers them. en todas partes se honra a un profeta, Everywhere a prophet is honored, menos menos en su tierra, except in his own town, menos entre sus familiares among his relatives, y en su propia casa. and in his own home. O sea, aquí es donde yo entiendo So here's where I understand que el problema de estas personas, that these people's problem, el obstáculo que no les permitía honrar a the Jesús, obstacle that did not allow them to honor Jesus, era la familiaridad que tenían con was Jesús. the familiarity that they had with Jesus. Y no era porque había pecado en Jesús, And it wasn't because there was sin in porque Jesus, Jesús fue perfecto, because Jesus was perfect, sin pecado. without sin. Es que sus ojos estaban puestos en lo familiar, It is because their eyes were placed on the familiar, en lo que conocían. in what they knew. Pero ¿qué pasaba con las cosas que ellos no conocían de Jesús? What would happen with the things that they didn't know about Jesus? ¿Será posible que tú estás honrando a tu padre simplemente por lo que conoces de él? Could it be that you're honoring your father simply because of what you know of him? ¿Te has puesto a preguntarte cuántos sacrificios pasó papá cuando tú eras un infante? Have you started to ask yourself how many sacrifices your father went through when you were an infant? ¿Te has puesto a preguntarte los sacrificios que hizo papá cuando tú eras un niño? Have you asked yourself the sacrifices that your father made when you were a child? ¿Me están entendiendo? Are you understanding me? Hay una pared que se levanta There's a wall that is lifted up que produce deshonra that produces dishonor, y se llama el peligro de la familiaridad. and it is called the danger of familiarity. Jesús dijo, en todas partes se honra a un profeta, Jesus said, everywhere a prophet is honored, menos en su tierra, except in his own town, en sus familiares among his relatives, y en su propia and casa. in his own home. Ahora, yo me he puesto a pensar y a reflexionar en esto. Now, I've started to think and reflect on this. Y la pregunta que yo me hice fue esta. The question I asked myself was this: ¿Por qué se nos hace tan difícil why is it so difficult for us darle honra a nuestros familiares y a los de nuestra propia casa? to honor our relatives and those of our own home? Y yo llegué a la conclusión que la razón primordial And I came to the conclusion that the primary reason que hemos descartado a nuestros padres, that we've discarded our fathers, que no hemos podido honrar a nuestros that we've padres, not been able to honor our fathers, es porque estamos muy familiarizados con su parte humana. is because we are very familiarized with their human part. Conocemos sus errores pasados, We know their past mistakes. conocemos sus fracasos, We know their failures. conocemos sus debilidades. We know their weaknesses. Pero déjame decirte, todo el mundo tiene debilidad. But let me tell you, everyone has weaknesses. De hecho, esto es tan importante In fact, this is so important que el apóstol Pablo dijo, todos están destituidos de la gloria de Dios. that the Apostle Paul says all are separated from the glory of God. Porque todos
han pecado. because all have sinned. En otras palabras, no hay padres perfectos. In other words, there are no perfect fathers. Y si estamos buscando el Padre perfecto, And if we're seeking the perfect father, el único es el que está en el cielo. the only one is the one that is in Y por heaven. eso fue que Jesucristo vino a manifestar al Padre en la tierra. And that's why Jesus Christ came to manifest the Father on earth. Y cuando tú sabes que no hay padres perfectos, And since we know that we don't have perfect fathers, entonces tenemos que descubrir cómo honrar a ese Padre. then we have to learn how to honor that ¿Por father. qué te sorprende que tu padre ha fracasado? Why are you surprised that your father has failed? ¿Por qué te sorprende que tu padre ha cometido un pecado? Why are you surprised that your father has committed a sin? Porque todos tenemos la capacidad de pecar. Because we're all capable of Todos sinning. tenemos la capacidad de fracasar. We're all capable of faltering. Y si somos honestos, todos hemos fracasado en un momento u otro. And if we're honest, we've all faltered at some time or another. Cuidado a dónde vas a buscar y decidir si honras o no honras. Be careful with where you go to seek and to decide whether you honor or you don't. Todos tenemos We debilidades. all have weaknesses. No existe un padre perfecto. There exists no perfect father. Y si hay algo que yo quiero que ustedes entiendan hoy, And if there's something that I want you to understand today, es que la honra de tu padre o de tu esposo it's that the honor of your father or your husband no puede estar limitada a un capítulo de su vida. cannot be limited to a chapter of their lives. Todos hemos tenido momentos de gloria. We've all had moments of glory. Todos hemos tenido momentos de victoria. We've all had moments of victory. Todos podemos declarar, he logrado esto. We can all declare, I've accomplished this. Pero la verdad es que todos también hemos tenido momentos de fracaso. But the truth is that we've also all Todos had hemos tenido moments momentos of que failure. hemos tomado malas decisiones. We've all had moments where we've taken bad decisions. Si tomas un solo capítulo de tu padre o de tu esposo If you take only one chapter from your father or your husband, y no ves el resto de los capítulos, and you don't see the rest of the chapters, puedes llegar a la conclusión de que no merece honra. then you can come to the conclusion that they don't deserve honor. Y quiero por favor que me escuche con claridad. I don't want you to please listen to me clearly. Mientras yo oraba al Señor con respecto a esto, While I pray to the Lord with regards to this, yo quisiera tener mucho más tiempo hoy, I'd like to have much more time today, pero no lo tengo. but I don't have it. Pero Dios me llevaba en un proceso de ver como una película But God took me to a process of seeing it as a film en la vida de mi propio padre. in the life of my own father. Momentos cuando mi padre hizo cosas hermosas, Moments when my father did wonderful things, cosas gloriosas, glorious things, pero también en momentos de debilidad cuando mi papá hizo cosas muy feas but also moments of weakness when my father did a lot of ugly que things estos propios ojos vieron. that these very eyes saw. Pero Dios me dio la sabiduría But God gave me the wisdom de ver los momentos grandes y victoriosos de mi padre. to see the great and victorious moments of my father. Y Dios me hizo entender que no podía honrar a mi padre And God made me understand that I couldn't honor my father simplemente porque hizo cosas buenas. simply because he did good things. O no podía deshonrarlo porque hizo cosas malas. Or I couldn't dishonor him because he did bad things. La honra tiene también que ver con el valor de la posición. Honor also has to do with the value of the position. No solamente con la ejecución cuando estás en esa posición. Not only with the execution while you're on that position. Yo sé que hay algunos que a lo mejor no les gusta y no valoran al presidente Trump And I know that there are many that possibly don't like and don't value President Trump por la razón que sea, for whatever por reason, la postura que tenga. for the positions he's taken. Pero lo importante es esto. But the important thing is this. Hay que valorar y honrar la posición que tiene. You have to value and honor the position that he has. No es perfecto, He's not perfect, podemos estar en desacuerdo, and we can be in disagreement, pero su posición merece honra. but his position deserves honor. Es posible que en tu trabajo tu supervisor It's possible that in your job, your supervisor toma decisiones que no te agradan, has made decisions that you don't que like no estés de acuerdo con él o con ella, and that you don't agree with, pero debes honrar la posición. but you must honor the position. Porque el problema es que a veces nos gusta escuchar lo bueno del que tiene autoridad. Because sometimes you like to listen to the good from the person that has Y authority. creemos que le damos honra solo cuando nos alaba, cuando hacemos las cosas bien. And we think that we give him honor only when they praise us, when we do things right. Pero eso es contrario a lo que la Biblia enseña. That is contrary to what the Bible teaches. También, hermano, el padre al hijo que ama lo disciplina. Also, brothers, the father disciplines the child that they love. Y eso no se refiere solamente a un padre carnal And that doesn't only reflect an earthly father o de sangre, or a blood father, sino también padres espirituales, but also spiritual fathers, líderes espirituales. spiritual leaders. Tenemos que aprender a recibir ambos, We have to learn to receive both, la alabanza y la reprensión.
praise and reprehension, la alabanza y la exhortación, praise and exhortation, el aplauso y la reprensión. applause and correction. Todo eso es parte del proceso. That is all part of the process. Hay que honrar las posiciones. You have to honor the positions. Si tú comienzas a honrar más a tu supervisor, If you start to honor your supervisor more, Dios comienza a bendecirte más. God starts to bless you more. Dios comienza a prosperarte más. God starts to prosper Si you tú more. comienzas a honrar a tu padre If you start to honor your father por su posición, because of his position, si tú cumples el mandamiento que dice la palabra, if you fulfill the commandment that is in the word, entonces Dios te promete que las cosas van a comenzar a marchar mejor. then God promises you that things are going to start to go better. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Now, why do I say this? Porque cuando yo oraba al Señor, Because when I prayed to the Lord, el Señor me llevó por un viaje a través de las Escrituras. the Lord took me through a trip throughout the scriptures. Y quisiera tener más tiempo, pero no lo tengo. And I'd like to have more time, but I don't Pero have quiero it. mencionar solamente 3 ejemplos But I want to mention only 3 examples de personas que tuvieron momentos de gloria, of people who had moments of glory, hombres que tuvieron momentos de éxito, men who had moments of success, padres que tuvieron momentos preciosos, fathers who had wonderful moments, pero que esa misma persona, but that same person, ese mismo hombre, that same man, ese mismo esposo, that same husband, ese mismo padre, that same father, tuvo momentos de debilidad, had moments of weakness, tuvo momentos de fracaso. had moments of faltering. Observa conmigo. Observe with me. Cuando Dios llamó a Noé, When God called Noah, Noé tuvo una fe inquebrantable. Noah had an unbreakable faith. Por 120 años Noé estuvo predicando el mensaje de salvación. For 120 years, Noah preached the message of salvation. Aunque parecía un mensaje de juicio, Although it appeared a message of judgment, era realmente un mensaje de it salvación. was truly a message of salvation. No solamente lo predicó con sus labios, Not only did he preach it with his lips, lo predicó con sus obras. he preached it with his works. Comenzó a construir un gran arca. He started to build a great ark, Muchos se burlaban de and él. many made fun of him. Pero en aquel día, cuando pasaron 120 años, But on that day, after 120 years, comenzó a caer un gran diluvio. a great flood started to come. Y todos, si hablamos de Noé, And if we all speak about Noah, todos podemos aplaudir ese momento de honra de Noé. we can all applaud that moment of honor for Noah, Un hombre de una fe a inquebrantable. man of unbreakable faith. Creer por 5 años es una cosa. To believe for 5 years is one thing. Creer por 20 años es una cosa. To believe for 20 years is Pero another. creer por 120 But años to believe 120 years sin ver lo que Dios dice que está por pasar without seeing what God says is about to happen es algo que merece mucha honra. is something that deserves a lot of honor. Ahora, ese es un capítulo de la vida de Noé. Now that is one chapter in the life of Noah. Pasan los 120 años, 120 years go by, cae el diluvio, the flood comes, pasa algunos meses, some months go by, se seca la tierra. the land dries up, Noé y sus hijos comienzan a cultivar la tierra. Noah and his children start to plow the land. Dios los bendice y los prospera. God blesses them and prospers Y them. Noé decide sembrar una viña. And Noah decides to plant a vineyard. Y en la viña sembró uvas. And in the vineyard, he planted grapes. Y dice la palabra que un día Noé se embriagó. And it says in the word that one day Noah got drunk. Y uno de sus hijos lo encontró desnudo. And one of his children found him naked. Este hijo, que se llamaba Cam, This son, who was called Cam, en vez de honrar a su padre instead of honoring his father y taparlo, and covering him, corrió a donde sus 2 hermanos ran to his 2 brothers para reírse de su padre, to laugh at his para father, burlarse de su to padre. make fun of his father. Y la Biblia dice que Noé maldijo luego a Cam. And the Bible says that Noah then cursed him. ¿Sabes por qué? You know why? Porque Cam decidió Because Cam decided deshonrar a su to padre dishonor his father porque estaba viendo solamente un capítulo de su vida. because he was seeing only one chapter of his Se life. olvidó de los 120 años que fue fiel a Dios. He forgot about the 120 years that he was faithful Se to olvidó de God. la fe inquebrantable que tenía hacia Dios vivo. He forgot about the unbreakable faith that he had toward the living God. Y decidió deshonrar a su padre And he decided to dishonor his father por un pecado y un error que su padre for cometió. one sin and one mistake that his father committed. La pregunta que yo me hago es esta. The question that I ask myself is this: ¿En cuál de los 2 capítulos in which of the 2 chapters de la vida de Noé of the life of Noah debemos enfocarnos para decidir si merece honra o no? should we focus to decide if he deserves honor or not? David David mató al gigante. killed the giants. Y cuando mató al gigante, And when he killed the giants, estaba todo el mundo dándole honra. everybody was honoring him. Saúl mató a sus miles Saul killed the y thousands, David a sus 10 miles. and David is 10,000. Estaban todo el mundo, especialmente las mujeres, cantando. And everybody was singing, especially the women.
porque estaban honrando un capítulo de la vida de David. Because they were honoring a chapter of the life of David. De hecho, cuando Dios escoge a David, In fact, when God chooses David, le dijo a Samuel que iba a escoger un hombre conforme a su corazón. Samuel told him that he was going to pick a man according to his own will. Significaba era un hombre que amaba a Dios, It meant that he picked a man that loved God. pero no significa que era un hombre perfecto. But it doesn't mean he was a perfect man. Dios es perfecto, Dios es santo, God is perfect, God is holy. pero David no lo era. But David was not. Y ese mismo David And that same David que ganó grandes batallas, that won great battles, que fue un músico ungido, who was an anointed musician, un compositor increíble, an incredible composer, fue el mismo David was the same David que en otro capítulo de su vida, that in other chapters of his en un life, momento de debilidad, that in a moment of weakness, se convirtió en adúltero became an adulterer y también se convirtió en asesino. and also became a murderer. La pregunta es, And the question is, ¿cuáles de los dos capítulos de la vida de David which of the two chapters of the life of David vamos a escoger para decidir si lo honramos o no? are we going to choose to decide if we honor him or not? ¿Me estás entendiendo? Are you understanding me? Si miramos la vida de Pedro, If we see the life of Peter, Pedro en un momento de debilidad, Peter in a moment of en weakness, uno de los capítulos más tristes de su vida, in one of the saddest chapters of his life, Jesús negó a Jesucristo en 3 ocasiones. denied Jesus Christ in 3 occasions. Pero en otro capítulo de su vida, But in other chapters of his en el life, libro de Hechos capítulo 5, in the book of Acts chapter 5, escogió ser azotado y encarcelado antes de negar el nombre de he Jesús. chose to be whipped and jailed before denying the name of Jesus. La pregunta es, ¿cuál capítulo de la vida de Pedro And so the question is, what chapter of the life of Peter vamos a escoger para decidir si lo honramos o no? are we going to choose to decide if we honor him or ¿El not? capítulo donde niega al maestro? The chapter where he denies the teacher, ¿O el capítulo donde él decide ser azotado por el maestro? or the chapter where he decides to be whipped on behalf of the teacher? Pedro es una persona que tiene momentos lindos y momentos feos. Peter is a person who has wonderful moments and ugly moments. Momentos de victoria y momentos de derrota. Moments of victory and moments of defeat. Momentos de unción y momentos de debilidad. Moments of anointing and moments of weakness. Ahora quiero traerlo a casa. Now I want to bring it home. Si tú tienes un padre como el que yo tengo, If you have a father as the one I have, o mejor dicho como que yo tuve porque ya está en la presencia de Dios, or better said, as the one I had because he's in the presence of God, o si mis hijos tienen un padre como el que yo soy, or if my children have a father as I am, no, perfecto no soy, ¿ok? I'm not perfect. Si no, pregúntele a ellos. If not, ask them. Mi pregunta es, My question is, ¿cómo es tu padre? how is your father? ¿O cómo fue tu Or padre? how was your father? ¿Qué capítulos de la vida de tu padre estás leyendo? What chapters of the life of your father are you reading? ¿Qué capítulos de la historia de tu padre estás recordando? What chapters of the story of your father are you remembering? ¿Qué capítulo estás escogiendo para decidir si le honras o no le honras? What chapter are you choosing to decide if you honor him or not? Yo sé que esto es un mensaje que a veces es difícil de digerirlo, I know that this is a message that can be difficult to digest porque nuestros padres en muchas ocasiones no han sido perfectos. because our fathers in many occasions haven't been perfect. Como yo como padre no he sido perfecto. As a father have not been perfect. Pero tenemos que tener la sabiduría nosotros como seres humanos But we as human beings have to have the wisdom de entender que hay una razón por la cual Dios nos dice honra a tu padre y a tu to madre. understand that there's a reason for which God tells us honor your father and mother. Ahora la pregunta es, ¿qué capítulo estamos mirando? And now the question is, what chapter are we looking at? Si estás luchando y dices que no puedes honrar a tu padre, If you're struggling and you say that you cannot honor your father, ¿será posible que estás mirando el capítulo negativo, de derrota, de fracaso de tu padre? could it be that you're looking at the chapter of defeat, the negative one of your father? ¿Será que desconoces algunos capítulos de victoria, de éxito de tu padre? Could it be that you don't know some of the chapters of success of your father? Seamos sabios Let's be wise y escojamos los capítulos correctos. and let's choose the right chapters. Eso es lo que la Biblia hizo con respecto a David, And that is what the Bible did with regard to David. que lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios. He called him a man according to God's own heart. Cuando Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Dios, When God calls him a man according to his own heart, no estaba mirando el capítulo del adulterio, he wasn't looking at the chapter of ni adultery el capítulo del asesinato. nor the chapter of murder. Estaba mirando el capítulo de fe y de obediencia en los momentos de David. He was looking at the chapter of faith and obedience in the life of David. Tercero, y este va a ser el último punto. Third, and this is the final principle,
La familiaridad limita la manifestación de los dones. Familiarity limits the manifestation of gifts. Recuerda que estamos hablando de Jesucristo. Remember that we're talking about Jesus Christ. Y dijimos que mucha gente se maravilló de lo que Jesús hacía. And we said that many people were amazed by what Jesus did. Pero después comenzaron a deshonrarlo porque estaba muy familiar con su parte humana. But then they started to dishonor him because they were too familiar with his human aspects. Ahora, cuando esto ocurre, Now when this happens, hay un efecto. there's an effect. Cuando tú decides no honrar a tu padre, When you decide not to honor your father, no honrar a tu esposo, not to honor your husband, hay un efecto negativo en la vida de esa persona. there's a negative effect in the life of that person. Hay una consecuencia que trae un límite en la manifestación de los dones. There's a consequence that has limits to the manifestation of gifts. Observa conmigo Marcos 6:5. Observe with me Mark 6:5. Dice, en efecto, It says he could not no pudo hacer allí ningún milagro. do any miracles there. ¿Por qué fue que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro? And why is it that Jesus wasn't able to perform any miracles there? Porque ellos no estuvieron dispuestos a reconocer su divinidad. Because they were unwilling to recognize his divinity. Ellos honraban su humanidad, They honored his humanity, pero no honraba su llamado. but they didn't honor his calling. No honraban su divinidad. They didn't honor his divinity. Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, Jesus could not perform any miracles there, excepto sanar unos pocos enfermos al imponerles las manos. except lay his hands on a few sick people and heal them. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. He was amazed at their lack of faith. Lo que esto nos da a entender And what this lets us understand es que la familiaridad limita la manifestación de los is dones. the familiarity limits the manifestation of gifts. Jesús fue limitado por la falta de honra. Jesus is limited by lack of honor. Jesús no pudo exhibir todos sus dones Jesus could not exhibit all his gifts a su potencial máximo to his greatest potential en ese lugar, in that place, en Nazaret, in Nazareth, porque no lo honraron. because they didn't honor him. Y déjame decirte, tienes que tener mucho cuidado, And let me tell you, you have to be very careful, porque igualmente tu falta de honra hacia tu padre because in the same way your lack of honor toward your father puede también estar limitando la manifestación de dones de tu padre. could also be limiting the manifestation of gifts of your father. Puede que tú no estés recibiendo toda la bendición de tu It padre could be that you're not receiving all of the blessing from your porque father no le estás honrando como él merece. because you're not honoring him as he deserves. ¿Te imaginas los enfermos que había en Nazaret? Could you imagine the sick that were in Nazareth? Los milagros que hacían falta hacer en The Nazaret. miracles that needed to be performed in Nazareth? Jesús no pudo hacerlo Jesus couldn't do them porque ellos deshonraron a Jesucristo. because they dishonored Jesus Christ. Ellos no recibieron bendición de Jesús en aquella ciudad. They didn't receive blessings from Jesus in that town. Ellos no recibieron la bendición de Jesús en aquellos They hogares didn't receive the blessing from Jesus in those homes porque ellos escogieron no honrar a Jesús. because they chose not to honor Jesus. Cuando tú decides deshonrar a tu padre, When you decide to dishonor your father, estás limitando las bendiciones que tu padre puede dar sobre ti. you're limiting the blessings that God can give over you. Por eso es importante que recibas el consejo de tu padre. And that's why it's important for you to receive the counsel of your Por father. eso es importante que valores la sabiduría de tu padre. That's why it's important for you to value the wisdom of your father. Tu padre te conoce mejor que cualquier otra Your persona. father knows you better than any person. Y si tú quieres larga vida, And if you want a long life, y si tú quieres realmente que tu vida sea una vida abundante, and if you truly want your life to be abundant, honra a tu padre. honor your father. Esa es la promesa que nos da la palabra de Dios. And that is the promise that we get in the Word of God. Honrar al padre puede ser difícil, To honor the father can be difficult porque hay momentos que los padres no son los mejores. because there are moments when fathers aren't the best. Hay momentos que los piden cosas que son And difíciles. there are moments when they ask us for things that are difficult. Pero si tú lo honras, But if you honor them, Dios te va a bendecir. God will bless you. Y déjeme decirte, lo quiero decir con cuidado, And let me tell you, I want to say this carefully porque mis hermanos están escuchando. because my brothers are listening. En mi casa a menudo decían que yo era el hijo favorito de mi padre. In my house, they would frequently say that I was my father's favorite.
Y siempre me cuestioné eso. And I always questioned that. Porque en los momentos de necesidades financieras, Because in the moments of financial need, nunca recibí ayuda de mi I padre. never received help from my Pero la father. mayoría de mis hermanos sí la The recibieron. majority of my brothers did receive Y it. se me hacía difícil entender cómo yo era el favorito. And it was difficult for me to understand how I was the favorite. Ahora, ¿sabes por qué a veces decían que yo era el hijo favorito de mi Now, padre? you know why sometimes they would say that I was my father's Es favorite? porque yo honraba a mi padre, It is because I honored my father, aun cuando mi padre a veces estaba incorrecto. even though my father was wrong sometimes. Yo le daba respeto y honor que él merecía, I gave him the respect and honor that he deserved, a pesar de que sus acciones, in spite of the fact that his actions, a pesar de que sus palabras his words, no siempre eran perfectas. weren't always perfect. Yo decidí no contradecir a mi padre, I decided not to contradict my father, sino honrarlo. but to honor him. Mi papá decía, eso es azul. And my dad would say, this is blue, Yo realmente sabía que era negro. and I truly knew that it was black. Y yo, papi, si tú crees que es azul, But I say, Dad, if you think it's si tú blue, lo ves que es azul, if you see it as blue, ¿será que es azul? it's got to be blue. No era que yo estaba mintiendo, It wasn't that I was lying, es que yo estaba honrándolo. it's that I was honoring him. ¿Te das cuenta? You see? ¿Cómo es que tú corriges, How is it that you correct, exhortas exhort, o señalas or point out a tu padre? your dad? Va a ser débil, He's going to be weak. no es perfecto, He's not perfect. pero la actitud con que tú le hablas, But the attitude with which you speak la to him, forma, el respeto con que tú lo tratas, the way and the respect with which you treat him, va a determinar muchísimo la forma que tú eres bendecido. will determine a lot of how you're blessed. Tenemos que honrar a nuestros We padres. have to honor our fathers. Como esposa, tú también puedes honrar a tu esposo. As a wife, you can also honor your husband. Cuando te enfermas, When you get sick, llamas rápido al pastor o al evangelista para que ore por ti, you call the evangelist or the pastor quickly so they pray for you. o lo honras como el sacerdote de tu casa. Or do you honor him as a priest in your house? Le dice, papá, me siento mal, You say, I don't feel well. por favor, ora por mí. Please pray for me. Eso es honrar a tu padre, a tu esposo. That is honoring your husband. ¿Será posible que tú necesitas un consejo Could it be that you need some advice como hijo as a son? y en vez de ir donde tu padre, And instead of going to your father, corre donde el pastor, you run to the pastor, corre donde el líder, you run to the leader, pero nunca le has pedido un consejo a tu padre? but you've never asked your father for advice? Hijos, escúcheme. Children, listen to me. No existe nada que le dé mayor honra a un padre There is nothing that gives a father greater honor o mayor alegría or greater joy que tú te acerques a pedirle un consejo, than for you to approach them and ask them for advice. porque estás honrando la posición que Dios le dio. Because you're honoring the position that God gave them. Eso es parte de la honra de un padre. That is part of the honor toward a father. Cuando necesitas un consejo, lo primero que haces, vas a Renovando Vidas. When you need some advice, do you first go to Renovando Vidas? A mí, yo aplaudo a Renovando Vidas, I mean, I applaud Renovando Vidas. pero ¿será posible que Dios te está pidiendo que honres a tu padre? But could it be that God is asking you to honor your father? Pidiéndole un consejo a tu padre. Asking your father for some advice? ¿Sabe que una de las cosas que más me duele a mí como hijo You know, one of the things that hurts me the most as a son es que ya mi papá no está? is that my father's no longer here. Porque yo añoraba esas llamadas. Because I used to long for those calls. Yo añoraba llamarlo y pedirle un consejo. I used to long to call him and ask for advice. Yo valoraba su sabiduría, I valued his wisdom. valoraba su experiencia, I valued his experience. valoraba su posición. I valued his position. Pero ¿sabes algo? But you know something? Ya mi papá no está aquí. My father's no longer here. Pero mientras estuvo en vida, While he was alive, aunque no fui un hijo perfecto, although I wasn't a perfect son, yo honré a mi padre. I honored my father. Amen. Y me siento feliz. And I feel happy. Y cuando el día que enterrábamos a mi padre, The day we buried my father, muchos de mis hermanos estaban llorando. many of my brothers were crying. Y yo literalmente me estaba riendo. And I was literally laughing. No porque le estaba faltando el respeto a mi papá, Not because I was disrespecting my father, pero fue porque yo disfruté al máximo a mi padre. but it was because I enjoyed my father to the max. Es que mientras mi padre tuvo vida, yo lo honré. It is because while my father was alive, I honored him. Y me sentía feliz And I rejoiced de que mi papá había acabado su carrera. that my father had finished his race. Y me comprometí a honrarlo aún después de su And I muerte. committed to honoring him even after his death. Porque tu vida hoy también es una manera de honrar a tu padre. Because your life today is also a way to honor your father. Cuando eres responsable en tu vida, honras a tu padre. When you're responsible in your life, you honor your father. Cuando tratas bien a tu esposa, honras a tu padre. When you treat your wife well, you honor your father. Cuando tratas bien a tus hijos, estás honrando a tu padre. When you treat your children well, you're honoring your father.
Hay que honrar a los padres. You have to honor the fathers. Cuidado con limitar los dones de tu padre. Be careful with limiting the gifts of your father. Usted dirá, pastor, es que usted no sabe quién es mi esposo. You might say, Pastor, you don't know who my husband is. La esposa dirá, eso lo que pasa es que Jesús era perfecto. And the wife might say it's because Jesus was perfect. Yo creo I believe que algunas esposas, that some wives, yo sé que el Día de los Padres a menudo le están dando cantazo a los padres. Hoy estamos, padre, ¿estás contento conmigo hoy? I know we're usually beat ¿Algún up padre fathers. podrá aplaudir? Se da cuenta que a menudo para el Día de las Madres todo es alabanza y bondad y bueno, y para el Día de los Padres cantazo, cantazo, cantazo. You realize that on Mother's Day everything is praise and worship and everything's nice, but dads get beat up a little bit on Father's Day. Yo decidí cambiar eso hoy. I decided to change that today. Amen. Se me fue hasta allá hasta el hilo con todo lo que dije ahí. I lost my train of thought. Si tú estuvieras casado con Jesús, If you'd married Jesus, Jesús es perfecto. Jesus is perfect. Estoy seguro que como esposa le dirías, I'm sure that as a wife you might tell him, Jesús, tú pasas demasiado tiempo con los discípulos. Jesus, you spend too much time with the disciples. Jesús, tú pasas demasiado tiempo enseñando. Jesus, you spend too much time teaching. Oh, Señor, me tienen loco todos los que quieren que tú los sanes. Oh, Lord, they're driving me crazy. Everyone you want me to heal. ¿Cuál es mi punto aquí? What's my point here? No es que el problema es que estamos enfocados The problem is that we're focused en las cosas negativas. on the negative things. Jesús era perfecto. Jesus was perfect. Jesús fue santo. Jesus was holy. Y aún así la gente le encontraba críticas. And even so, people found things to Aún criticize. así la gente lo deshonraba. Even so, people would dishonor him. Tu padre, Your father, el mío, mine, yo, tú, me, you. también somos contrarios a Jesús, imperfectos. We're also contrary to Jesus, imperfect. Pero la pregunta es, ¿qué estás mirando? But what the question is, what are you looking at? Yo creo en mi corazón I believe in my heart que algunos de ustedes que están presentes hoy that some of you who are present today deben considerar escribirle una carta a su padre should consider writing your fathers a letter o llamar a su padre or calling your fathers y hablarle de los capítulos lindos de su vida. and speaking to them about their beautiful Honrarle de las chapters. cosas hermosas que él o ella ha hecho. Honor them for the wonderful things that he has done. Eso es honrar a nuestros padres. That is honoring our parents. Mi punto principal aquí en este caso, And my main point here is this. el problema es que no podemos honrar a nuestro padre The problem isn't that we cannot honor our fathers. si escogemos resaltar las debilidades So we cannot honor our fathers if we choose to focus on the weaknesses o ignoramos las virtudes y sus dones. and we ignore their virtues and gifts. Hoy es el Día de los Padres. Today is Father's Day. Y aunque los regalos nos hacen contentos, And although gifts make us happy, y es una manera de darle honra también, and it's also a way to honor them, la forma más hermosa de honrar a tu the padre most wonderful way to honor your father es hablando de sus capítulos de victoria. is speaking about their chapters of Es victory. honrándolo por las cosas buenas que ha hecho. It's honoring them for the good things they've done. Y si no conoce ninguna de ellas, And if you don't know any of them, habla a aquellos que le conocían. speak to those who knew him. Pregúntale, papá, dame una lista de las cosas que tú hiciste buenas. Ask him, Dad, give me a list of the good things that you did. Créeme que te la va a dar. Believe me, he's going to give them to you. Porque aunque tú no lo creas, Because whether you believe it or not, las tienes. he has them. Esto va a sonar feo, pero lo voy a decir. This is going to sound ugly, but I'm going to say it. Aún Satanás tiene cosas buenas. Even Satan has good things. Persistente. He's persistent. Lleva años tratando de derrotar a algunos. He's been trying to defeat us for years. ¿Me entienden? You understand me? Pongámonos de pie. Let's stand up. Padre, te damos gracias por tu palabra. Father, we give you thanks for your word, Tu palabra viva. your living word, Esa lámpara a nuestros pies. that light to our feet, Esa lumbrera a nuestro that camino. lamp for our path. Ella nos hace entender la verdad. It helps us to understand the Ella nos truth. permite vivir en libertad. It allows us to live in freedom. Yo te pido que cualquier fortaleza I ask that any strength, en la mente de tus hijos, any power in the mind of your children, que tú la derrumbes hoy en día. that you defeat it today. Toda experiencia negativa, Every negative experience, todo capítulo de fracaso, every chapter of failure,
No es que lo vas a borrar. It's not that you're going to No delete es que it. lo vamos a olvidar. It's not that we're going to forget it. Es que vamos a escoger It is that we're going to choose pensar en los capítulos de to victoria. think about the chapters of Vamos a victory. escoger honrar a nuestros We're going to padres choose to honor our fathers a pesar de sus in debilidades, spite of their a weaknesses, pesar de sus in fracasos, spite of their failures, porque así tu palabra nos indica. because that is how your word invites us. Honra a tu padre y a tu madre. Honor your father and your mother. Padre, nosotros queremos tu bendición. Father, we want your blessing. Queremos que nos vaya bien. We want things to go well. Queremos, Padre eterno, que tú nos dé larga vida. We want, eternal Father, for you to give us a long life. Por eso te pedimos que nos ayudes a honrar a nuestros padres. And that's what we ask you to honor, to help us honor our fathers. En el nombre de In Jesucristo. the name of Jesus Christ. En esa comunión In that same communion, quiero hacer dos I llamados. want to make 2 altar calls. Primero, aquellos que a lo mejor han escuchado hablar de Jesús, First, for those who have heard about Jesus, pero que de alguna manera todavía no lo han aceptado como Señor y Salvador. but that in some way you still haven't accepted Him as Lord and Savior. Jesús dijo que Él es el camino al Padre Jesus says that He is the way to the Father, y nadie va al cielo, al Padre, si no es por Él. and no one goes to heaven or to the Father if not through Him. Entonces, si tú quieres realmente honrar al Padre de los padres, So if you truly want to honor the Father of fathers, tienes que honrar al Hijo. you have to honor the Son. La Biblia dice que el que honra al Hijo, The Bible says that he who honors the Son honra al Padre. honors the Father. En otras palabras, el que honra a Jesucristo, In other words, he who honors Jesus Christ, el que acepta y honra la divinidad de he who Jesucristo, accepts and honors the divinity of Jesus Christ, está honrado al Padre. is honoring the Father. Por eso yo te quiero hacer una invitación importante. And that's why I want to make an important invitation. A lo mejor has escuchado hablar de Jesús, Maybe you've heard about Jesus, pero no has honrado a su Padre todavía. but you haven't honored his Father Si yet. quieres honrar a su Padre, If you want to honor his Father, entonces tienes que aceptar al Hijo then you have to accept the Son como Señor y Salvador de tu vida. as Lord and Savior of your life. Tienes que arrepentirte de tus pecados You have to repent of your y sins recibir su sacrificio en la and cruz. receive his sacrifice on the cross. Él derramó su sangre para el perdón de tus He pecados. poured his blood for forgiveness of your sins. Habrá alguien que dice, yo quiero honrar al Padre aceptando al Hijo. Could there be someone that says, I want to honor the Father accepting the Son? Si ese eres tú que quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, If that is you who wants to accept Jesus as Lord and Savior, levanta tu mano bien en alto para reconocerte. lift up your hands high so I can recognize you. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Hoy Dios quiere que tú recibas bendición. Today, God wants you to receive Que salvation. pases de muerte a vida eterna. That you go from death to eternal life. Habrá alguien que dice, yo quiero. Would there be someone who says, I want? Si ese eres tú, levanta tu mano para reconocerte. If that is you, lift up your hands so I can recognize it. Quiero hacer un segundo I llamado. want to make a second call. Para aquellos que a lo mejor en algún momento en su vida For those who maybe in some moment of their lives se le ha hecho difícil honrar a su padre. has found it difficult to honor their fathers. A lo mejor ya tu padre falleció. Maybe your father died already. Todavía puedes honrarlo. You can still honor them. Hablando de las cosas buenas. Speaking of the good things, Conociendo las partes, los capítulos positivos de su vida. knowing the positive chapters of their lives. A lo mejor tu papá todavía vive Maybe your father is still living y tiene la oportunidad and you have the opportunity de llamarlo, of calling him, de escribirle una carta writing him a letter, y honrarlo. and honoring him. Recuerda que si no honras al Padre, Remember that if you do not honor the Father, estás limitando los dones de tu Padre. you're limiting your Father's gifts. Si se te ha hecho difícil honrar a tu Padre If it's been difficult for you to honor the Father, y tú honestamente deseas la promesa de and Dios, you sincerely desire the promises of God, la promesa de que Él te va a bendecir con cosas buenas, the promise that He is going to bless you with good things, que Él te va a dar larga vida. that He's going to give you long life. Si ese eres tú If that is you, y tú anhelas eso, and you long for that, yo te invito para que tú pases a este I altar invite you to come forward to this altar. y que tú vengas y hables con el Padre de los That padres you come speak to the Father of fathers. y hagas un pacto con Dios en este día And you make a pact with God this day de honrar a tu Padre terrenal, of honoring your earthly father, aún a tu Padre espiritual, even your spiritual father, aún a tu líder, even your leader, a tu supervisor, your supervisor, pero sobre todo a tu Padre, but above all, your father, hablando de los capítulos buenos de su vida. speaking about the positive chapters of their lives. Si alguien desea If somebody desires pasar al altar mientras adoramos a Dios, to come to the altar while we praise God, y el altar está abierto. the altar is open.
Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.